Naimbag nagsapa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera. Ita nga Abril kagidan ti panagadu dagiti turista adu dagiti agawid iti lugar da amang manggad ken turista nga agmena-menaga po iti atidug a bakasyon iti Semana Santa. Ti dadu mga umili sa paandang agbiyahe bayad a dagiti bus companies ket agsagsaganan para iti adu a bilang dagiti agbiyahe. Ada report ni Janice Dennis. Mangrugi ti obserbasyon ti Holy Week ita nga Abril. Manamnamama ti panagsangat dagiti turista ken bisita. Ni Jonathan, plano na nga agbakasyon ijay La Union kadwa na ti partner na. Tapno makaliklik iti Holy Week rush, masapsapa da nga agbiyahe. Inasan nga po yung traffic kaya maga po kaming bababangay. Nimat Manang Emily, obserbaran na ti Holy Week dito'y Baguio City kadwa na ti pamilya na. Sigon kankwana, saan dan nga makisinagsa kadagiti agbiyahe iti Holy Week. Dapat hindi natin sinasabayan yung pakikipagsiksikan sa biyahe dahil madami naman yung time na pwede tayong lumabas ng ating syudad. Nasapsapa med ang agbiyahe ni Nanay Flerida. Agbiyahe gamin isuna ijay Quezon Province. Ijay nga ag Holy Week. Mabuti naman ito pagkakataon ito at ako ay nakabiyahe, wala pang maraming kasabay kasi mahirap nga ni pagpagasiksikan ng mga tao. Daytoy akadakelan at terminal ti bus iti Baguio City, pagsagsaganaan dan ti isasangbay dagiti adu a pasahero. Sigon iti terminal master, manamnama nga agnayon da iti units tapno maakomodar dagitoy. Inlawlawag na nga agdepende daytoy kadagiti ruta nga adu ti pasahero nakas iti Baguio City, Zambales ken Cagayan. Sa ngayon nalapan namang na-additional kasi inantay pa rin namin yung karagdagang special permit namin. Na ina-apply sa LTFRB. Iti iya asidag matlaang ti Holy Week. Adu maten dagiti nagpabook kadakwada. Impasigurado na pay nga maakomodar dagiti chance passenger uray fully booked da. Impanamnama na akanayon ti panagmonitor da iti sitwasyon dagiti bus da tapno maipanamnama ti kinatalgad dagiti agbiyahe. Tapno maipasigurado nga awan ti maibiyahe a kontrabando. Mangipasdagda iti walk-through metal detector. Tapno ma-check dagiti amin a bagahe dagiti pasahero. Iwasan na lang na magdala ng mga bagahe na hindi naman ganun ka-importante para hindi sila mahirapan sa biyahe. Ganon din sa mga nagdadala na may pinagbabawal na isakay sa bus. Siyempre, at katulad ng mga matatalas na bagay. Janice Dennis, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti sabali adamag inlatag dagiti masaknan a law enforcement agency iti Cordillera dagiti plano ken manarimana security measures iti panangpatalinaed iti linak ken kapya iti Abra. Iti naangay nga special meeting of the Executive Committee of the Cordillera Regional Peace and Order Council. Itinasawa taripnong imparang ti Abra Provincial Police Office ken 24th Infantry Division ti Philippine Army dagiti updates iti peace and order sa Jai. Napagsasaritaan pay dagiti safety and security measures sapno mapasaya at ti kinatalgad ken seguridad ti NLE 2025. Agpada nga inkari ti Abra PNP ken ti Philippine Army apapigsaan da dagiti peacekeeping strategies tapno malapdan ti amin nakita ti krimen iti Abra. Iti mensahe ni Police Lieutenant General Jose Melencio Natares Jr., Deputy Chief for Administration, inpagsana ti panagkumit na nga ipatungpal ti PNP ti mandato datap no masalakniban ti publiko. Dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, ken YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na imbag ngal daw.